ରାସ୍ତା ନାଁରେ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଗଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କାରନାମା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ ଗଡ଼ଉତି ଖାଇଗଲେ। ରାସ୍ତା ନବୀକରଣର ନାଁରେ ଘର କରିକି ନବୀକରଣ କଲେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଲା ଖାଇଗଲେ। ଖାଇଗଲେ ମା ଏ ଖାଇଗଲେ। ରାସ୍ତା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆରଏଣ୍ଡବି ଖାଇଗଲେ। ସେ ଖାଇଗଲେ ଆଉ ଏ ଟଙ୍କା 4-5 କୋଟି ଭଳିଆ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, ବୋପା ଟଙ୍କା ଭଳିଆ। ଆଉ 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ 3 ମାସ ପରେ ରାସ୍ତା ଫାଟିଗଲାଣି। ଟଙ୍କା ବୋଧେ 70-80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ, ଆଉ ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡେ? ଆରଟିଆଇ ମାଗିଲେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସିଧା ନା 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 ବସିବୁ ଯଦି ଆମର ଯୋଉ ଚାଲିଛି ବିଧାନସଭା, ଯଦି ତାଙ୍କ ନିଦ ନ ଭାଙ୍ଗିଲା ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବୁ। ନିୟମ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କିଛି ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଆମେ ସେଇଆ ଗୋଟେ କଭରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ 7-8 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଦିନ ରାତି, ଏବଂ କାଲିଠୁ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିବୁ। ଲାଗିଲାନି ବୋଲି ତ ଆମେ ଆମର ଦିବାରାତ୍ର ଧାରଣାକୁ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଚିଠି ଦେଖି ଆମେ ଅନୁରୋଧ ଜଣେଇ ସାରିଛୁ। ମାରେ ଛୁଆ ଯଦି ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କାନ୍ଦିବ, ମା ଦବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନା। ଆମମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ, ଉପଯୁକ୍ତ କଥା, ଉପଯୁକ୍ତ ଉପାସ୍ତବ ଆମର ମାନେ 3 ଜଣ, ଆମର 15 ଜଣ 20 ଜଣ ଦିନ ରାତି ପାଳି କରି ଜଗୁଛୁ। 3 ଜଣ ଆମ 2 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଜଣେ ଯାଇଛି ଏକ। ଆଉ କଣ ମା ସବୁବେଳେ କଣ 24 ଘଣ୍ଟା ଆଲର୍ଟ ହେଇପାରିବୁ? ଆମେ ଗାଁରୁ ଆଇଛୁ, ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ। ଯେବେଠୁ ଆଇଲେଣି ବିଧାୟକ ନଥିଲେ, ଏବେ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ତମ ବିଧାୟକ ବି ପଳେଇ ଆଇଲେଣି। ତେଣୁ କରିକି ଏବେ ତମ ବିଧାୟକ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ତ? ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁ, ବିଧାୟକ କଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନା ବିଧାୟକ କଣ ବିଭାଗୀୟ? ବିଧାୟକଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହବ ବିଧାୟକ ଆସିବେ, ବିଧାୟକଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନହବ ବିଧାୟକ ନ ଆସିବେ। ଆମେ ଆଉ ତାକୁ କଣ କରିବା? ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଏରିଆରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୋଡ କାମ ପାଇଁ, ତମ ବିଧାୟକ ଏଠି ବିଧାନସଭାରେ ବହୁଛନ୍ତି, ଏଠିକି ଆସିବେ ନାହିଁ? ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ନିଜର ମାନବିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଉ କୋଉ କଥା ଉଠେଇବେ ତାହେଲେ ବିଧାନସଭାରେ? କି କଥା ଉଠେଇବେ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ କହିପାରିବେ ନା। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପବ୍ଲିକ, ଆମେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବୁ? ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ କୁଆଡେ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ଉଠାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲା ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କରି ଘର ଆଗରେ ବଇଛ 8 ଦିନ ହେଲାଣି, ଟିକେ ତମ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କଥା ଶୁଣିବ କି? ଆମର ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ। ଜିଲ୍ଲା ସିନା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଗଣେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆମେ ବସିଛୁ। ଦୁର୍ଗା ବାବୁ ଆସିବା ଦରକାର। କୋଉ ବାବୁ ଆସିବା ଦରକାର ସେ କଥା ଆମେ କେମିତି କହିବୁ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ତ ପବ୍ଲିକ, ଆଉ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ, ସରକାର କରୁଛୁ। କୋଉ ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ ଆମ ଦୁଃଖ କେବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସେତିକି ଅନେଇଛୁ, ଗାଁରୁ ଆଇଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଇଥିଲେ 2-3 ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, କଟକ ଚିଫ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପରିଚୟ ଦେଇକିରି ମୋ ଭାଇକି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଆମକୁ ପଠଉଛନ୍ତି। ଭାଇ କଣ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ପଠଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଅନଲାଇନ। ଆମେ କଣ ଜମାତ ନା? ପ୍ରଶାସନ କୋଉ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ନୁହଁ ତ ଆଉ କଣ, ଅନଲାଇନ ରେ ଚିଠି ଆସୁଛି ଆମର। ହଁ ପବନରେ ଉଡୁଛି, ଆଉ କଣ ଅନଲାଇନ ଆଜ୍ଞା ପବନରେ ଉଡୁଛି। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ହେଲେ ସୋମବାର 8-9 ଦିନ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଏଠି ବସିଛୁ ଧାରଣାରେ, 9 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆଜି 9 ଦିନ ହେଇଗଲା। ଆମେ ତ ଏଠି ବସିଛୁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ବସିଛୁ। ସେ କଣ 9 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଆଉ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ତ ବସିଛୁ। ନା ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବା ଶନିବାର ଦିନ ଧାରଣାରେ ବସିବା 6 ଦିନ ନା 7 ଦିନ ଆସିଲେ ଆମର ଚିଫ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କଟକର ଚିଫ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯିଏ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଆସିକି ଆମକୁ କହିଲେ ଆପଣ ଆମ ଦାବି ପତ୍ରଟା ନେଲେ, ଲେଖିକି ଗୋଟେ ଦେଲେ, ଲେଖିକି ନିଜେ ନେଇଗଲେ, ଆମକୁ ଦେଲେନି, କହିଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ରଖ। ଫଟୋ ଉଠେଇ ରଖିଛୁ। ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି 8-9 ଦିନ ହେଲାଣି ସେଇ ବିଭାଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବସିଛୁ, ଯେ ବିଭାଗର ବୁଝିଲାନି ଆମ କଥା। ଖାଲି କଟକ ନୁହେଁ, ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ତଳଠୁ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା SDO, SC, ସୁପରିଟେଣ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଚିଫ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଚିଫ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଖରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଗଲା, ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ହାରାସ ହେଇ ଆମେ ଆସିକି 8-9 ଦିନ କି 10 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଠି ବସିଛୁ ଧାରଣା। ତ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ପୁଣି ତଦନ୍ତ କରେ, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ କି?
मोर प्रश्न से डिपार्टमेंट को आपण जरिया रे मोर प्रश्न सरकार प्रश्न आपणकर मीडिया वाला प्रश्न साधारण जनता को प्रश्न जे जो डिपार्टमेंट आमको हारास कला जो डिपार्टमेंट आमको न्याय देला नहीं आम कथा शुणिला नहीं से डिपार्टमेंटाली जदि कौन तदंत हुए से डिपार्टमेंटाली कार्यानुष्ठान हम बोली किसी आशा रखा उचित कि जदि उचित ताला आम उठिजु कि आम धारणा स्थगित करूँ किंतु आमे जाचु टॉप टू बॉटम पर्यंत आम सबुआड़े अभियोग कर हारास है आसी 8-10 दिन है बसीचु सी गोटे विभाग तदंत करने नमूना जांच रास्तार नमूना जांच करने तदंत देते अवश्य लिखिं तदंत केते दिन करेंगे तार भी किसी ठीक ठिकाना ना लिखी ना तो तेणुकर सी आम ये कलु आम कहलु सार आम कहलु लिखित भाव सी ह्वाट्सअप आमको पठेले पुणी ह्वाट्सअप पठेले आम ह्वाट्सअप लिखिक पठेचु जे सार आम विजिलेंस तदंत दाबी करूँ आम विभाग तदंत जान सामान घटना कहली आम आम आपंकर तदंत उपर भरसा ना जेहेतु आप विभाग ठार हारास होइछु आम विजिलेंस तदंत चाहूँ विजिलेंस तदंत करा प्रकृत सत्यासत्य आसो बोली लिखित भाव में सी जमी ह्वाट्सअप पठेले आम ह्वाट्सअप बाकी आम लिखित भाव आमर चीफ इंजीनियर इन चीफ ता सहित वार्स डिपार्टमेंट सेक्रेटरी वार्स डिपार्टमेंट मंत्री आ मुख्यमंत्री सम्मति बाबू लिखित भाव जनईचु आम धारणा बसीचु आपण माध्यम भी आउ गोटे कथा जनवाई चाहूँ आम प्रेस मीट भी करूँ मझे 2-4 दिन तले जे आम आज जो 16 तारीख सुधा न्याय न मिलते आम जो अनशन करूँ बोली जहाँ लिखित भाव में जनईलु किंतु ये जो चीफ इंजीनियर आसी बस प्रतिश्रुता देले काला आम भाविला आम विभाग आम अनुसार आम दाबीटा पूरण हम कि विजिलेंस तदंत लिखित भाव में जनईदेवे ताला नहीं तेणुक आम 2 दिन स्थगित रखी अनशन करने आपण काली ठार आमरण अनशन ये सहमत करूँ जे पर्यंत आमको न्याय न मिली आम अन्न जल स्पर्श करूँ आमरण अनशन जमी कराए विधि भाव करूँ ता देहर जदि भी आमरण अनशन जदि न मिले आम जानू सरकार आमको कहले प्रशासन प्रशासक कहले 2-4 दिन अनशन कर सारा पर आम जानू बुझी नबू जे उभय प्रशासक प्रशासन कहले तुम धारणा देल आम कथा शुणिलु नहीं तुम कथा शुणिलु नहीं आ तुम अनशन कल आम तुम शुण तुम मरीगले भी आम तुम कथा शुणु नहीं स्पष्ट हम तेणुक सो मत आम दरकार पड़े आत्मदाह भी करूँ आम अंचलवासी आम अंचल आम अंचल उन्नति दरकार पड़े ये आत्मदाह कर ये लास्ट को खाली रे बसिलो एबे लास्ट बाजा बजे की बसिलो ना ना बाजा बजे आम प्रथम दिन बसी आम रखी बजाऊ नु कारण जेहेतु मोटे अच्छी हार्ट प्रोब्लेम अच्छी बाजाटा सब बजा उचित नु बजाऊनु जो दरकार पड़ा देखिले आइला बाजा बजे आरंभ हाँ टी बजाऊँ या हूँ घटना आपन गोटे जिनस देखा ଆପଣ ରୋଡ ର ଯୋଉ ଯାଞ୍ଚ ହେଇପାରୁନି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ ସମାଧାନ କରିବେ ସରକାର ना ना ये जो ये शुणु ये सरकार जो आसी आम लोक सरकार जो कहते ये लोकों सरकार नु ये भोक सरकार भोकिला सरकार 24 वर्ष आपन देखु 24 वर्ष रे बीजेडी सरकार जेतिकी करज करिथिला ये ताठारु 24 मास पुरिनी ताठारु बळी गलानी करज करिगलानी तामान चिंता करतु भोकिला किए अछि जेतिकी भी करज करिछि बीजेपी सरकार केवल रंगमरा कोटी माने तार जो खाइबा प्रोसेसिंग टा को चलै प्रथम तो ये सरकार आसिला परे कहला आमे छोट अच्छु आमु किसी समय दिया जाऊ समय दिया गला समय पर आपण निजे चिंता करतु साधारण जनता भी एबे कहले प्रतिवाद कर जदि लोक को सरकार हेता आपण आज देख विधानसभा आरंभ रे 100 लोक 1000 लोक निज निज समस्या नहीं कि आज प्रतिवाद करछन काई ये प्रकृत में सरकार लोक सरकार नो ये हूँ भोकिला सरकार भोक सरकार आम आप जोटा प्रश्न कले आप भावुं कि न्याय मिले बोली आम आशा रखीचु तथा न्याय मिले बोली न्याय मिलने कार्य आम आगू कार्यपंथा अलग प्रकार करूँ आज्ञा 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 आम एमएलए जो कथा कहले आम एमएलए कहले एटा हूँ बीजेडी बेलर हूँ सांक्शन नहीं पैसा ए मोर धार दारिया किसी कहे किंतु एमएलए होउचंती गोटे चिंताधारा करा दरकार यंग टका जहाँ कहती बड़ भाई हे से बुझिया दरकार जे यही पिला जो बसी धारणा पिला ये पिला भोट देते जिते बीजेडी लोक आंकटार शुणिया कथा केते दूर सत मुझे जानी अवश्य ये कहया कथा जिते बीजेडी सरकार जिते विरोध करथिला बीजेडी जिते सरकार थिला ये बाट कढ़ेकी नहीं पूजा पूजी किंतु आज आम एठी बसीचु दुखर कथा 8-10 दिन होगलानी ना ना सेटा ऑफिशियली न हो सरकारी दल न हो निजर पिला निजर भोटर हिसाब से आसिकी व्यक्तिगत हिसाब से भेटारे बसी जारे एतिक तो पचार माने गोटे मानविकता दृष्टि पचारि पारथान्ते न भाई फोन में भी कथा पारथान्ते कि नहीं बस कौन है कौन ना बुझुच व्यवस्था किसी करुच्ची एमती कर पारथान्ते एमती कले ना एक्चुअली गोटे सीटा हूँ सिंहासन तो राज
ଗୋଟେ ଭୋଜରାଜ ସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତି ଗୋଟେ ପଢିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଭୋଜରାଜ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଲେ ମଣିଷ ଉଚିତ ବିଚାର କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଂହାସନ, ସେ ସିଂହାସନ ବସିଲା ବିଚାର ଉଚିତ ଭାବରେ ବିପରୀତ ହଉଛି। ସିଏ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କଣ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ, ସିଏ ବି ସେଇଥିରେ ଆଉ।